Bon, donc on peut commencer. Bon, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salatu wassalamu ala ashraf al-mursalin, sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Bon, le barah, donc, on a rapidement, donc, bon, اللي يهمنا أكثر في الكور هو donc عندنا البارح on a vu, pardon. Voilà. Donc hier on a vu les équations, donc les équations du type, comme y seconde voilà. Y seconde plus P y prime plus Q y égale une fonction f de x. الفونكسيون تاعنا قلنا كيفاش نبداو بالكا هذا الاول، نبداو بالكا هذا البرومي كا ايكال اف دو اكس. لا فونكسيون تاعنا ستادير الدوزيام مومبر هذا تكتب على الشكل دونك une fonction exponentielle à la puissance θ x multiplié par un polynôme. Là, Pn de x, un polynôme de degré n. Un polynôme de degré n. Et on a dit donc, on a dit hier que donc le but c'est trouver la solution générale de cette équation différentielle donc d'ordre 2 à coefficient constant non homogène, parce que كاين un deuxième terme اللي هو يكتب على الشكل donc s'écrit sous la forme e à la puissance θx multiplié par un polynôme, c'est-à-dire un exponentiel multiplié par un polynôme. Bon. Un exponentiel multiplié par un polynôme. Bon, le but aussi, tout le but, les équations c'est trouver quoi? Qu'est-ce qu'il faut trouver pour ces équations? Quelle est la difficulté? La solution particulière, chef. Voilà, c'est la solution particulière. Non, c'est là, إذا كان لقينا la solution particulière à l'équation différentielle, كل شيء سهل. Donc, il suffit de trouver ce qu'on appelle y star, solution particulière. Je معناها كلمة particulière مش نتاع l'équation homogène. La solution particulière de l'équation هذه كاملة. Ça veut dire que مش معناها solution أي solution. L'essentiel تلقاه أي solution نتاع l'équation 1. معناها كي remplacer y star supposons je la remplace dans 1, elle vérifie automatiquement cette équation. C'est-à-dire y star هذه واش تفيريفي؟ Elle vérifie y star نعاودوها نزيدو الريزومي plus P y star prime plus Q y star égale, puisque solution particulière تاع 1 تلقاها égale à e à la puissance θx multiplié par Pn de x. لا بي ان مش نحوسوا عليها وسي ليكواسيون هي مديوره كيما ليكواسيون يعطوها لنا معلوم التيتا هذا معروف والبولينوم بي ان اللي كونو دونك كيما شفنا في ليكزومبل المره اللي فاتت لقينا باللي تيتا ايكال 0 و ان ايكال 1 دونك اكس حطينا اكس لا فونكسيون هنا ايكال ا اكس فوالا جو بو بروندر ايسي او لا بويسونس 4 اكس multiplié par x3 plus 2x plus 5 plus etc. Bon, la méthode ما تفلسفوش فيها ياسر. Il n'y a pas beaucoup de chemin à prendre pour trouver, pardon. Il n'y a pas beaucoup de chemin à prendre pour trouver la solution. La solution particulière. كذا عندك شوف كذا عندك y ستار على الشكل هذا هنا. Bon. Comment je cherche la solution particulière? كيف نحط الشكل نتاعك كيف نحوس عليها؟ On cherche. شوف أنا عندك عطاوك هنا exponentielle multipliée par polynôme degré n, bien sûr. Bon,
Bien sûr, mais on suppose hein, parce que lorsque vous prenez un lorsqu'on prend l'équation caractéristique de l'équation mondiale. Bon, شوفوا هنا bon ما يهمش هنا عندنا on a l'équation caractéristique هنا donc l'équation homogène. Donc هنا à l'équation 1 à l'équation 1 j'associe ce qu'on appelle l'équation homogène تاعها, c'est-à-dire y seconde plus p نفس l'équation بصح égale 0 plus q y égale 0. Bon, هذه عندها une équation caractéristique. Donc عندها l'équation تاعها هي k2 plus pk plus q égale 0. Bon, vous avez هنا كاين beaucoup de cas. Donc هذه l'équation caractéristique كاين 3 cas. Ou bien K, pardon. راحت لي donc هنا pardon. البارطاج راح لنا دونك هنا اسمحوا لي. دقيقة برك باش نخرجوا منها. Voilà. Très bien. Ça. Voilà. 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 Donc nous avons dit que ici nous avons 3 cas. Ou bien on a 2 racines distinctes, ou bien une racine double, ou bien 2 racines complexes. Bon, الكان الاول سوبوزون هنا الكان الاول اللي نتكلموا عليه هنا شوفوا هنا كي عندكم تيتا هذه معلومه دونك سي كونستانت هنا تيتا اي اون كونستانت سي ان نمبر ريال يقدر يكون كيما المره اللي فاتت شفنا باغ اكزومبل ليكواسيون اللي مديناها البارح برك قداه تيتا كوا تيتا البارح كانت زيرو كانت انتقال زيرو دونك تنجم تكون او لا بيسونس اكس ولا لا بيسونس موان اكس ولا اكسيتيرا دونك هذه هنا تيتا كان لوسكو شوفوا مليح هنا لوسكو كي نكالكول ليكواسيون كاركتيرستيك نتاع نلقى لي راسين تاعها قلنا دو راسين دونك عندنا K1 و K2 ولا K1 يقال K2 يقال 0 ولا دو راسين كومبلكس دونك هذه كي دوكا تقدر تكون تيتا هذه راسين تاع ليكواسيون كاركتيرستيك وتقدر تكون تيتا ماهيش باغ اكزومبل هنا 0 ولقيت هنا ليكواسيون لقيت 1 و 2 ça veut dire que تيتا ني با راسين de l'équation caractéristique باغ اكزومبل تيتا يقال 1 ولقيت دو راسين لقيت 1 و 2 تيتا هي راسين de l'équation caractéristique واحده من لي راسين تاع ليكواسيون بون نبدا حنا في الكان تاعنا الاول هذا اللي ندرسوا فيه هنا اون سوبوز هنا نكتبوها هنا دونك نكتبوها هنا تيتا هذه الكان الاول خلاص تاعنا نحطوا هنا كا 1 هنا اون سوبوز كو دونك عندنا اف دو اكس هنا لا فونكسيون تاعنا اف دو اكس اف دو اكس باردون هنا عندي مشكله في nous avons f de x تبع على الشكل دونك est égal à e à la puissance de θ x multiplié par donc un polynôme Pn. Donc on considère هنا que θ هذه θ هذه θ n'est pas racine n'est pas donc نقول لكم بعد علاه n'est pas racine de l'équation de K2
plus PK plus Q plus Q, pardon, là, plus voilà, plus Q plus Q égale 0. Donc plus Q égale 0. Donc ماشي راك تعوض انت تيتا هنا c'est-à-dire θ 2 plus P θ هنا θ 2 plus P θ plus Q ما تلقاهاش تلقاها ديفيرون دو. هذا الكان الاول. الكان الاول دونك لا سوليسيون بارتيكولير y ستار نحوسوها على سو لا فورم قلنا y ستار est égal à كيفاش الشكل تاعها نحوسوا لها كيف نحطوا الشكل نتاعها قلناها البارح تكتب او على بيسونس تخليها هذه او على بيسونس تيتا اكس عاودي دكتور بار كيو دو اكس ان بولينوم كيو دو اكس كيو دو اكس هذا في الحاله هذه لما تكون الفا ني با سوليسيون تيتا ني با ايكواسيون ديكواسيون كاركتيك كيو دو اكس هذا عنده لو ميم دوغري عنده نفس الدوغري دو اكس كيو دو ميم دوغري que le polynôme P1. Bon, c'est-à-dire la solution, donc, donc vous voyez bien, donc هنا y star راح الشكل تاعها كيفاه y star de x est égal à نكتب الشكل تاعها est égal à e à la puissance θ x multiplié par exemple P1 عندي degré 1 راح يكون donc un polynôme A0 plus A1x plus etc plus n x à la puissance 1. Donc je cherche la solution particulière sous cette forme-là. وش هي المجهول هناك؟ quels sont les inconnus هنا في Y star؟ Les coefficients. Les coefficients. A0, A1. voilà الحوايج المجهولين هنا نحطوهم هنا الحوايج المجهولين هما A0 A1 donc عندنا n plus 1 on a dirait n plus 1 n plus inconnu. Vous avez n plus 1 inconnu. Donc, comment trouver ces inconnus? Là, les gars, comment on fait pour trouver ces inconnus? Donc, comment trouver ces inconnus? A0, A1, حتى là. Comment on fait? On dérive. On dérive, non? On dérive, voilà. Donc, On dérive. on dérive donc y star une fois, deux fois. ونعوضوها في l'équation ديفيرونسيال. نخليها على الشكل هذا نخلي y ستار وراح نخرجوا une équation vous allez voir une équation اللي تعاوننا pour la suite كامله. نكتبوها l'équation هذه يعني فوندامونتال l'équation هذه اللي حنا نلقاو هذا البولينوم كي دو اكس هذا دونك هذا هو كي دو اكس انا نفكركم كي دو اكس هو البولينوم هذا. دونك البولينوم كي دو اكس هو هذا هو اللي نحوسوا عليه كي دو اكس. Ça, c'est le polynôme Q de x qu'on cherche. Alors, le polynôme Q de x qu'on cherche. Bon, on va travailler ensemble. Dérivons. Donc, on va dériver y star prime. Donc, on va نكتب على الشكل هذا. Donc, y star نكتب على الشكل y star de x est égal à e θ x multiplié par un polynôme Q de x. On va dériver une fois, deux fois. On va faire l'équation. Y star prime, moi je te donne. Elle va nous donner un produit à deux fonctions. Donc, on obtient donc e à la puissance θ x multiplié par q' de x plus deuxième, donc on a θ fois e à la puissance θ x multiplié par on a q de x. C'est la dérivée première. Bon, il y a qu'un autre parce que je fais des erreurs dans le calcul, donc il faut me corriger. Donc, parce que des fois, je fais des erreurs. La dérivée seconde. Maintenant, je calcule y star seconde.
Donc la même chose. Je dérive, نبدا بالاولى دونك الاولى واش تمد لي θ فوا e à la puissance θx الاولى multiplié par q prime plus donc e à la puissance θx multiplié par q seconde de x. Allez, donc la première, deuxième, plus, c'est la plus, donc, plus, donc je dérive, pardon, hein, la deuxième, je dérive la deuxième, donc la deuxième, moi je me dis θ carré plus, θ carré, plus θ carré multiplié par e à la puissance θx, multiplié par q de x, plus, donc qu'est-ce que j'obtiens? Donc, la première dérivée. La deuxième dérivée, donc la deuxième dérivée. Bon, bien sûr, θ, j'obtiens e à la puissance θx, donc j'obtiens l'oula multiplié. Thania, c'est la même chose, j'obtiens θ multiplié par e θx, multiplié par q prime de x. Bon, c'est ça. Je vais corriger, les corriger. Donc, c'est ça? Oui. Il faut vérifier. C'est ça? Bon, on a Oui, ça. d'accord. Donc, on a l'équation. Donc, on a l'équation. Je remplace l'équation تاعي نفكركم هي y seconde. Donc, y seconde. نبدا بهذه y seconde. Donc, نعوض y l'équation هي نزيد نكتبها y seconde plus p y prime plus q y égale, c'est pas égal à 0, égale e à la puissance θx multiplié par pn de x, multiplié par pn de x. Bon, je vais écrire, donc, donc j'obtiens, نكتب l'équation كان دونك نقص شويه في الستيلو باش تجيني سامبل. bon معليش. Donc j'obtiens θ, parce qu'il y a beaucoup de calculs à faire, θ e à la puissance θx multiplié par q prime, rapidement, q prime, q prime, plus e à la puissance θx multiplié par q seconde, plus θ au carré e à la puissance θx multiplié par q, plus θ e à la puissance θx multiplié par q prime. هذه q prime. هذه l'expression هذه سي y seconde. plus كيف لا كونيكسيون اللي شويه ناقصه بلوس واش عندي درك هذه y ستار سكوند بلوس بي y ستار بريم دونك هنا بلوس بي نزيد هنا بي y ستار بريم هاي y ستار بريم دونك نهبط شويه بور فوار دونك هنا بي او لا بويسونس بي او لا بويسونس θ x multiplié par q prime plus P, P, θ, e à la puissance, plus θ, voilà θ, plus P, θ, E à la puissance θx, multiplié par Q. هذه c'est quoi? واش كتبت درك أنا؟ هذا واش كتبت أنا؟ Qu'est-ce que j'ai écrit? Qu'est-ce que j'ai écrit? هذه واش هي اللي كتبتها أنا درك؟ عوض y ستار بريم y ستار بريم multiplié par P في l'équation plus P y ستار بريم واش بقى لي plus Q y ستار y ستار بريم c'est-à-dire كيفاه كتبت Q multiplié par e à la puissance θx multiplié par هنا Q. قلنا نحوسوا على Q هي e à la puissance θx multiplié par Q. Voilà. Donc هذه هي égal est égal à, donc l'équation est égale à quoi? Est égale à, donc e à la puissance θx, l'équation différentielle, multipliée par Pn. ردوا بالكم هنا Pn معروف, c'est pas Q نحوس عليه, Q نحوس على Q. Des Pn, c'est l'équation اللي تمد لي Pn, c'est l'équation qui donne Pn. Bon, vous voyez bien que هنا في l'équation à gauche, e à la puissance θx موجود partout, donc partout.
وفي la droite كاين E à la puissance θ x. Donc je peux simplifier par نكتبها لكم انا en rouge, voilà en rouge. Donc je simplifie par, puisque c'est différent de 0, on simplifie par E à la puissance θ x partout. Partout, 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 voilà. واش يبقى في ليكواسيون؟ يبقى ليكواسيون شوفوا مليح واش يبقى فيها ليكواسيون يبقى فيها دونك يبقى فيها تيتا هاي ليكواسيون واش يبقى فيها تيتا كوبري بلس هذا الترم بلس الثاني كيو سكوند بلس كيو سكوند بلس donc θ Q prime plus Q seconde plus Q seconde plus θ2 Q plus θ Q prime plus θ Q prime plus P Q prime plus P Q plus Q Monsieur Petit نعم Taki. ولوني كي نغلط ولوني هنا Taki. بيتا هنا ميرسي ولوني باسكو انا غلط دونك جو بو فار دي زيرور في الانترنت شويه voilà P plus là voilà plus P θ Q plus plus Q θ plus Q هنا Q مش Q θ plus Q égal هذه كلها égal P1 bon هذه في ليكواسيون ما نخليهاش كيما هكذا دونك جو في كاسكو جو في فار دونك نبدا بكي سكوند هي الاولى نبدا بكي سكوند هي الاولى bon هنا دونك ça me donne donc Q seconde pardon donc Q seconde de X plus بعد نحط P prime Q prime de X facteur de quoi تولي دونك Q seconde راني تخلصت منها دونك كل مرة نتخلص من واحدة دونك نحاها Q seconde وين هي 2 θ plus P. 2 d'état. Q seconde وين هي هنا دونك هذه Q seconde c'est bon plus Q prime مش θ 2 θ d'état. plus P. donc θ plus θ donc 2 fois θ très bien